Ayan guys, nagka aralukan kami mag rides. Yun no. At yan, pailing ko sa Indo kung ano ang stockline niya. Ulihan guys ay para kung mahiling sa video. Pero alas 5 na. You know, the runners. Ito, medyo madiglo. Ito, na. Naka 587 na pala ng motor ah. Belong belo guys. Sarap. Sarap guys. Ito, pwede dito. Stock light. On ko ay MDL. Boom. Diba? Off ulit. Yan. Ito dito. MDL on. Yun. Diba? $587 kilometer. Let's go. Yan o, MDL guys. Yan ang naka MDL. Dami runners. Meet up. Punta ako guys sa meet up place. Gogon Caltex. Yun. Let's go. Alright. Belong belas. Ito na. Okay. Let's go guys. Sarap gamitin guys ng Jorno guys. Bounce lang. Woo! Sarap guys. Alright. Maya ulit guys.